مزن وزیر شہباز شریف اسٹریٹجک ایڈوائزری کونسل جوڑ کتا چشکیشی پیٹرن ان چیف وط مزن وزیر بھی ایڈوائزری کونسل چلیک ممبران با شتہا ابدا بنجائی اور صوبائی وزراء ہم ہوارا اقوام متحدہ چیمبر آف کامرس پرائیویٹ سیکٹر چاہم ارکان کونسل باہر جوڑ کن اسٹیئرنگ کمیٹی سروک چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود بیتے شہباز شریف مزن وزیر جوڑ بیگا عبید لین نہادہ گیشی درستی ریکارڈ پروشتگاں اور بس 2 سالہ لین بنیادی ٹیرف فی یونٹ 22 کلدار 50 پیسہ داں تاریخی گیشی کنگ دیتا مستقل سرچارج پجیا 2 سالہ لین فی یونٹ ٹیرف گیشی 25 کلدار 76 پیسہ بنا بلے 2 سالہ لین کارمرس کنوکانی سرا 2000 ارب کلدار گیشی با لڈک دیتگ سروزیر بلوچستان میر سرفراز بگٹی 2 روچی تروتابہ لورا لئے سربتر پارلیمانی سیکریٹری میر برکت رند اور چیف سیکریٹری بلوچستان شکیل قادر خان ہوار ایدگاہ اعلی حکام ہم ایموہا سروزیر ہمراہ ساڑی بتگاں سروزیر رکن صوبائی اسمبلی حاجی محمد خان تور اتامان کھیل او کمشنر لورا رئی ڈویژن بالد عزیز ہوار ایدگاہ اعلی حکام لورا لئے سربوہگ سرا وشد کتا سروزیر بلوچستان سرفراز بگٹی گشتہ کہ سروزیر بستارا وتی فیصلہ کنگا 100% خود مختارا مروچی ادا کسی کارا دزمانجنی نہ کتا سرفراز بگٹی گشگیں کہ صوبہ صوبمندی اور 20 صوبیے 100% ذمہ واری اما قبول کنا صوبہ گہتری واسطہ خود کے فیصلہ نصبہ لتے مردم منع دید کنگے کوشش کنگے کوئٹہ دمک کیچی بیگ تانے سرا دستی بم ارش ہوتا ناشناسی ارش کنوکا تانے سرا دستی بم دور دیانا فرار ہوتگا اور بم تانے دیوال لگگا چتراک ہوتا جبکہ نیام اجانی تاوان نبیتا پولیس ردا ملزمان دستگیر حاطرہ دمگا ناکہ بندی کنے ہوتا درباری وزیرستانہ وانا بازار امن چوک کے نزدیک کا تراکے سبا 4 مردم ٹپی بتگ پولیس ردا بارودی مواد موٹر سائیکل نصب کنگ بتگاں جبکہ ٹپی DHQ اسپتال سرکنگ بتگاں سندھا کیر تر کینال چا بلوچستان باہرہ 60% آب بند کتا ماہ بیتے آپ کمی سبا نصیر آباد و جعفر آباد کشت کشار خشک بو گیا بلوچستان سندھا چا کوٹہ ریڈا آب گے لوٹ کتا ممبر عرصہ بلوچستان عبدالحمید گشگیں کہ بلوچستان سندھا چا پٹ فیڈر او کیرتھر کینال وسیلہ آپ رسی بلے گوستگی ماہ چا سندھا کیرتھر کینال چا بلوچستان باہرہ 60% آب کم کتگ سری لنکا پھنسدگی پاکستانی قیدیاں اب تروچا پاکستان آرگ فیصلہ کریں بیتا اسلام آباد بنجائی تحریر کارانی وزیر محسن نقوی اگو سری لنکا ہائی کمشنر ایڈمرل رویندرا چندرا سری وجے گورناتھے گندنن کتا گندنندہ باہمی دلچسپی او سری لنکا قید پاکستانی شہریانی رہائی بابتا حیال لیکا درشان کنگ بیتا FIA سنم جاوید مقدمہ چا ڈسچارج کنگے فیصلہ خلاف اپیل درج کتا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورس اسلام آباد ڈیوٹی جج نیم گچا سنم جاوید FIA مقدمہ چا ڈسچارج کنگے فیصلہ خلاف اپیل سرا سماحت ڈسٹرکٹ ایڈیشنل اینڈ سیشن جج افضل مجو کے اکتا اشیے تہا FIA پروسیکیوٹر شیخ عامر عامر سے روبرو پیش ویتگ حاصل سیٹانی بابتا سپریم کورٹ فیصلہ پر تحریک انصاف سی اشت آزاد قومی اسمبلی باسکا نیلڑ الیکشن کمیشن جم کتر تحریک انصاف جہگیرہ الیکشن کمیشن اسمبلی باسکا نیلڑ جم کتا اشے پجی گیشے دستاویز ہم حوال کنگ بیتگاں
बुनशुन रदा सै आज़ाद बास्कानी बयान हल्फी ताहाल जमकनंग नबितर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेपारी हफ्ते के गुड्डी रोचा इब्तदाही ट्रेडिंग नियामा शदीद मंदी रुझान गिंदगुता मरूची बेंच मार्क का यकसद इंडेक्स 1290 पॉइंट से कमियचा अश्ताद 1000 हद्दचा जलत कर PSX से रिदा सोबी 11 साता यकसद इंडेक्स 1290 पॉइंट से या यक टेक 50 तनजुली पर अश्ताद 1549 सरत कर बलूचिस्तान जुताई शहर शपिसाता तुरंदी होरा पर जाली दमगा आपुश्ताता कोहे सुलेमान मजल के सासा हारे जावर वदी बिता महकमे मौसमियात रदा बलूचिस्तान कोहे सुलेमान होरा पर हारे जावरा दाना सरा तुरंदी होरा दू जहा लैंड स्लाइडिंग बिता लैंड स्लाइडिंग सबा इन 50 मजंदर ट्रैफिक वास्ता मुहत्तल बुता मुल्क तुरंदी गर्म हफ्सा लेने लोड शेडिंग अचा शहरी तकासरा जुताए शहरा लेने भी जारी लोड शेडिंग के दौरानिया हम गीश बुता कराचिया लेने लोड शेडिंग गिरदार नबी गए तुरंदी गर्मा द्राजी लोड शेडिंग महलू के जिंद अजाबानिया माचकुता लियाकताबाद C1 एरिया नाजाबाद और ईदगा दमगा अजदा कला के लोड शेडिंग बढ़ जाएँ कराची तुरंदिगर मचाओ जुताए दमगा चार लाश रसगेरे दुआ तरबिंदात बिता गस्तगी 204 कला का न्यामा कराची जुताए दमगा चा 20 लाश रस्तक हुक्का मेरे दास सै लाश लियारी दबक जानाबाद अचा जबकि आई चंडीगढ़ रोड क्लिफ्टन मलिर कायदाबाद और ईदगा दमगा चा 11 लाश रस्तक औस्त मोहम्मद दमक कुर्बान कॉलोनी जोहमनंद अब्दुल वहीद जवाना बासरी मर्दमानी हिलाफ जहरशानी दर्शान कोता ए दरगता आइए बासरी मर्दमानी हिलाफ बैनर्स और प्ले कार्ड हम घूबुतगा आई गुश्ता की मनी सारा कोशी उर्शकनक बिता वायल हिलाफ मन सिटी थाने मुकदमा दर्ज कोता बले मुलजिम अंगता दसगी करंग न बिता शहदाद कोटे महलू लड़दो लेगारे आप वर्गला चारा शहर आप दयो के तानुरी नहरे लेगारे आप हवार बुह गया चरिशे सबा महलूक सेल्लियो लेगारे आप वर्गला चारे महलूक जुताए नादराही आमाच बुह गए